King barbecue sauce 102. Pinapahid yan? You pour sugar. How much? Sige, tansyahin na lang. Depending on your taste. Matamis na yan. Hindi pa, ano lang. Kasirot na yun eh. Ito tubig yun. Malapot na, diba? Oo. Lagyan mo ng labuyo. Bakit kakain? Tikman mo dyan, nasa. Tikman mo na. Pwede yan. Ano ka ba? Wala pa naman mantika eh. Tikman mo na. Ante. Then you taste it. Oo, tikman mo. Ano pinapit niyo dyan, Paulus?